Sir, can you give us laws about drugs? Ada jay kung ada nga dangerous comprehensive drugs of the Philippines. Dahil law tayo mismo. Ijay tayo amin naman confronted drug cases. Numan ada ti law ti ordinance implement na lang dyan law ti national. Dati law lang ti drugs nga ti local oray baga tayo yung hanga drugs dita yung mama tabako de tamabalin mat nga implement ti local nga no smoking no spitting of mama kuna ta ibaga tayo nga drugs la tata makapaadik mo day mama. So there's not much ordinance about drugs, sir? Awan ti ordinance nga about drugs kasi no garami dati ordinance nga drugs kas lay bagbagada nga nalalayng di ordinance kaysa dyan law mismo na dyan law iso ti umbrella effect deta nga i-cover na amin nga laws. Sir, can you tell us something about drugs? Drug is not good to your health latan. What about in law, sir? No panggap ti laws nga kat siyempre di penalty na kat mabaling kang makulong ti lifetime mabaling nga may kulong ka ti 20 years may mabaling nga makulong ka ti 40 years mabalin nga may kulong ka ti manong nga years lang kasi da mabalin bat nga may salang nga tawon depende di gravity di kaso isungan nga fix kasi pag nabirukan da ka ti 0.3 milligrams ti marijuana mabalin pa nga hangkang makulong available di ay nung natiliwan da ka ti more than 3 milligrams mabalin kang makulong mo ti 1 year or 1 year ta mabaling kang bail after 1 year. No sikamat kat natiliwang ka ti more than 5 milligrams mabaling ka ti 10 years na makulong kasi jay mat ay isong agsasabali. Is there a rehab center here in La Trinidad, sir? So far tiamok amin nga na amuwak nga drug cases niya papanday di Bagyo kan mangkayan sa tenti kwa rehab. Sir, what is the most commonly used drug here in La Trinidad? Marijuana. What are some signs and symptoms of someone using drugs? Mapagpanik,